This is the Bags of Hope 2026 area launching, and we are the JCI Surigao NC! Bags of Hope is initially or formerly called as Bags to School, in which it is a JCI national project that we give out not just bags but also school materials. Aside sa bag, we're also giving away emergency kit. Excited man sila o nakita sa ilang bags. Dear future me, ako si Blanc, isulatin yung ngalan, akong danggo o hinumduman ko ini kahimuon ko ini na matuman. Amo ang gift nga naa karon diri sa atubangan. Hope inyong ma-enjoy and hopefully inyong ma-remember once na magdako na mo nga naay mitabang sa inyo sa bata pa mo, and that pag mudako mo mutabang pud mo sa uban na mga bata. Agree ba na? Salamat Karadyo, JCI Philippines! Woo!